Los invito, por favor, a abrir sus Biblias a Juan capítulo 8. I would like to invite everyone to please open your Bibles to John chapter 8. Vamos a terminar, por fin, vamos a terminar el capítulo 8. And we're going to be finishing chapter 8, finally, you know. It's been an awesome chapter. I say that every time. Siempre digo que es una... maravilloso capítulo, ¿no? Pero es lo que digo siempre. Y es la verdad. Así lo siento en mi corazón. And so, vamos a orar. Padre, tu palabra es verdad. Your word is truth. Y tú eres verdad. And you are truth. Gracias, Padre. Pedimos que hoy, Señor, si hay algo en nuestra vida que está ocultando, que estamos ocultando, if there's something in our life, Father, that we're hiding, si hay un pecado en nuestra vida que estamos guardando, if there's a sin in our lives that we're just holding on to, pedimos que la luz de tu palabra venga y brille en nuestras vidas. We pray, Father, that the light of your word would come and shine upon us. Líbranos, Padre. Denos el deseo de ser liberados. Father, free us. Give us that desire to be freed. De ya no andar en la oscuridad. No more walking in darkness. Porque el que el Hijo ha liberado, Señor, es verdaderamente libre. Because he who the Son has freed is free indeed. Entonces, gracias, Señor. Thank you, Lord. Amen. Como recordará de nuestro último estudio, Jesús está en el templo, rodeado por dos grupos de personas. El primero, aquellos que sinceramente quieren escuchar sus enseñanzas, y el segundo grupo, un grupo de personas que quieren matarlo. As you recall from our last study, Jesus is in the temple, surrounded by two groups of people. First, those who sincerely want to hear his teachings, and two, a group who want him dead. Justo en medio de este capítulo, el verso 30, sucede algo asombroso. And we learned how right smack dab in the middle of this chapter, verse 30, an amazing thing happens. Había muchos en la multitud que llegaron a creer que Jesús era el Mesías. And there were many in the crowd who came to believe that Jesus was the Messiah. En el verso 31, Jesús hace una pausa en su acolorada discusión con los líderes religiosos y se dirige a este grupo que desafió a sus poderosos líderes religiosos e hicieron una confesión pública acerca de Jesús. In verse 31, Jesus pauses in his heated discussion with the religious leaders and turns to this group that defied their powerful religious leaders and made that public confession regarding Jesus. Esto requirió valentía. That took guts. En los versos 31 al 32, Jesús reta y anima a este grupo de nuevos creyentes. And in verses 31 to 32, Jesus challenges and encourages this small group of new believers. En los versos 13 al 47, Jesús va a usar la palabra verdad en sus diversas formas, 14 veces. In verses 13 to 47, Jesus will use the word truth in its various forms 14 times. En otras palabras, Jesús va a cambiar las tornas con estos líderes religiosos. In other words, Jesus is going to turn the tables on these religious leaders. Ellos piensan que están en la corte acusando a Jesús. They think they're holding court, accusing Jesus. Estaban completamente fuera de su alcance porque Jesús no solo les estaba confrontando con la verdad. Él era la verdad. And they're completely out of their league because not only was Jesus confronting him with the truth, he was the truth. Por ejemplo, los judíos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. The Jews, for example, said, we've never been slaves to anyone.
Jesús les contestó, ustedes son esclavos del pecado. And Jesus retorts, you are a slave to sin. Los judíos dijeron, somos descendientes de Abraham y él es nuestro único padre. The Jews said, we are descendants of Abraham and he is our only father. Jesús replica, dice, descendientes o hijos de Abraham nunca intentarán matarme por decirles la verdad. And then Jesus replies and he says, descendants or children of Abraham would never attempt to kill me for telling them the truth. Los judíos dijeron, el único padre que tenemos es Dios. The Jews said, the only father we have is God. Jesús les dijo, si Dios fuera tu padre, me amarías como él me ama. And Jesus tells them right up front, if God were your father, you would love me like he loves me. Entonces, Jesús pasa a la ofensiva con varias declaraciones verdaderas. Then Jesus goes on the offensive with several awesome truth statements. Les dice, su padre es el diablo. He tells them, your father is the devil. Les dice, su deseo es matar y ustedes de igual manera buscan matarme. He tells them, his desire is to murder and you also desire to murder me. Les dice, el deseo de su padre es mentir y ustedes buscan cualquier oportunidad para mentir de mí. Your father is the devil's. Your father, the devil, his desire is to lie, Jesus tells him. And then he tells him, and you look for every opportunity to lie about me. Y les digo, la verdad les di Jesús, y ustedes se niegan a creerla. Jesus tells them, I tell you the truth, but you refuse to believe it. Y finalmente les dice, no escuchan la palabra de Dios porque ustedes no le pertenecen a Él. Then he finally tells them, you don't hear God's word because you don't belong to God. Y en el verso 46, vimos cómo Jesús les lanza una sexta declaración verdadera que los dejó completamente estupefactos. Then Jesus slams them with an amazing sixth truth statement. Whoa, that was a mouthful. A sixth truth statement that left them completely dumbstruck. Lo retó a señalar un pecado de que él era culpable. Solo uno. Pero no pudieron contestarle. He challenged them to point out one sin he was guilty of. Just one. And they couldn't respond. Y en un intento por salvar las apariencias, proceden a insultar a Jesús llamándolo samaritano endemoniado. And in an attempt to save face, they proceed to insult Jesus by calling him a demon-possessed Samaritan. Y toda la multitud está viendo a estos líderes religiosos siendo humillados mientras su caso con Jesús se derrumba por completo. The entire crowd is watching these religious leaders humiliate themselves as their case against Jesus begins to fall apart. ¿Y qué hacen ellos? And what do? Deciden hacer lo que los perdedores de un debate suelen hacer para salvarse la cara. They decide to do what losers of a debate usually do to save face. Recurren a atacar personalmente a su oponente. They resort to personally attacking their opponent. Y lo que estos líderes religiosos deciden a continuación es el ataque ad hominem, más brutal que un judío podría lanzar contra otro compañero judío. And what these religious leaders say next is the most brutal ad hominem attack a Jew can hurl at another fellow Jew. Verso 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Verse 48, the Jews answered him, aren't we right in saying that you're a Samaritan and demon-possessed? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. I am not possessed by a demon, said Jesus, but I honor my Father and you dishonor me. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks it, and he is the judge. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Verily, truly, I tell you, whoever obeys my words will never see death. Se dieron cuenta.
Jesús no respondió a su insulto de que tú eres un samaritano. Did you notice? Jesus didn't respond to their "you're a Samaritan" insult. El insulto de ellos fue calculado. This insult was calculated. Para entonces tal vez ya se había difundido la noticia de que Jesús pasó no un día, sino 2 días enteros entre los samaritanos detestibles. You see, by then the news had probably gotten around that Jesus spent not 1 day, but 2 whole days hanging out with the detestable Samaritans. Eran los mismos samaritanos que lo reconocieron a él como el Mesías, mientras que estos líderes judíos quieren matarlo. These were the same detestable Samaritans who acknowledged Jesus as the Messiah, while these religious leaders wanted to kill him. Quieren poner una brecha a estos hombres, una brecha entre Jesús y sus seguidores, haciéndoles dudar de su carácter, de su persona. They wanted to put a wedge between Jesus and his followers by getting them to doubt his character. Jesús ignora por completo su insulto samaritano, pero responde al insulto de demonios. Jesus completely ignores their Samaritan insult, but he does respond to the demon possession insult. Pero observe la forma en que lo hace, usando las imágenes de la escena de un tribunal. But watch the way he does it, by using the imagery of a courtroom scene. Jesús declara enfáticamente que no pueden estar poseídos por un demonio porque él honra a su Padre. In verse 13, en el verso 13, el Padre es el segundo testigo de Jesús. And did you notice Jesus does this? He responds by saying that he couldn't be possessed because he honors his Father. En el verso 13, el Padre es el segundo testigo de Jesús. In verse 13, we see how the Father is Jesus' second witness. Pero eligen ignorar su testimonio, el testimonio del Padre de que su Hijo era el Mesías. But they choose to disregard God the Father's testimony that the Son was the Messiah. Pero no solo rechazaron el testimonio del Padre, sino que agregan insulto a la injuria al deshonrar al Padre cuando llaman a su Hijo Jesús endemoniado. But not only did they rebuff the Father's testimony, they add insult to injury by dishonoring the Father when they call his only begotten Son Jesus demon-possessed. Pero luego, en el verso 50, Jesús les informa que el Padre no es solo el segundo testigo de Jesús, de ser el Mesías, sino que también les dice en el verso 50 que el Padre es el juez. But then in verse 50, Jesus informs them that the Father is not only Jesus' second witness of his messiahship, he also is the judge. Y uno no puede insultar al hijo del juez y pensar que va a poder salir con la suya. And you don't insult the judge's son and think you can get away with it. Lo que Jesús les dijo en el verso 50 fue una declaración sorprendentemente audaz. And the last thing Jesus tells them in verse 51 was an amazingly bold statement. Y al hacer esta declaración, les está dando a sus acusadores otra oportunidad de verlo como el dador de la vida eterna y de evitar las consecuencias de su pecado, de querer asesinar al Hijo de Dios. And by making this very bold statement, he is mercifully, still, he loves these guys. He is mercifully giving his accusers another chance to see him as the giver of eternal life and to avoid the consequences of their sin of wanting to murder the Son of God. Les dijo, verso 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. He told them, verse 51, very truly I tell you, whoever obeys my words will never see death. Y ahora mira cómo respondieron. Listen to how they respond. El verso 52.
Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. At this they exclaimed, now we know that you're demon possessed. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Abraham died, and so did the prophets. Yet you say that whoever obeys your words will never taste death. Verso 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? And are you greater than our father Abraham? He died, and so did the prophets. Who do you think you are? Aquí en el verso 51, Jesús dijo que aquellos que obedecen sus palabras nunca sufrirán la muerte. In verse 51, Jesus said that those who obey his words would never see death. Estos líderes religiosos saben que Jesús está afirmando poder hacer algo que solo Dios puede hacer. These religious leaders know that Jesus is claiming to be able to do something that only God can do. Y por fin creen que han atrapado a Jesús en una mentira. And they think they finally caught Jesus in a lie. ¿Cómo puede Jesús prometerle a la gente que no experimentarán la muerte si el mismo patriarca Abraham y los profetas están muertos? How does Jesus think he can keep people from experiencing death if Abraham and the prophets are dead? Mira cómo responde Jesús en el verso 54. Look how Jesus responds in verse 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesus replied, if I glorify myself, my glory means nothing. My Father whom you claim as your God is the one who glorifies me. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Though you do not know him, I know him. And if I said I did not, I would be a liar like you. But I do know him and obey his word. En los versos 54 al 55, Jesús parece estar reiterando lo que les dijo en los versos 48 al 52. In verses 54 to 55, Jesus seems to be reiterating what he told them in verses 48 to 52. Les está dando otra oportunidad de arrepentirse, obedecer su palabra y tener vida eterna. Jesus is giving these guys another opportunity to repent, to obey his word, and to receive eternal life. Verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Verse 56. Your father Abram rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. Esta declaración de Jesús sobre él y Abraham está repleta de significado. This statement that Jesus made about himself and Abraham is chock full of meaning. Jesús está diciendo que Abraham se gozó de que había de ver su día. Hablando de algo que Abraham vería en un día futuro. Jesus is saying that Abram rejoiced at the thought of seeing his day, referring to something that Abraham would one day see in the future. En otras palabras, Jesús está diciendo que Abraham estaba consabido del día de Jesús. In other words, Jesus is saying that Abraham was aware of this day called Jesus' day. En Génesis 18, 3 visitantes llegan con Abraham y uno de ellos es llamado Jehová. En los versos 13, 17, 20, 26 y 33. In Genesis 18, 3 visitors come to visit Abram, and one of them is called the Lord. In verse 13, 17, 20, 26 and 33. Los teólogos dicen que que es llamado Jehová es una teofanía de Jesús, o sea, es la aparición de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, antes de la encarnación en Belén de Judea.
Theologians have concluded that this one who is called the Lord is a theophany of Jesus, an appearance of Jesus, the second person of the Trinity, before his incarnation in Bethlehem of Judea. El escritor nos dice que en Génesis 18, Abraham y Jehová hablaron de tres cosas. The author tells us that in Genesis 18, Abraham and the Lord spoke of three things. Primero, del embarazo de Sara. First, Sarah's pregnancy. Segundo lugar, la destrucción de Sodoma. Secondly, the destruction of Sodom. En tercer lugar, y cómo Abraham intentó interceder con él por la ciudad de Sodoma. And thirdly, we see how Abram tried to intercede with God, with the Lord here, to spare the city of Sodom. Pero, escuchen por favor, una frasecita en el último verso 33 de Génesis capítulo 18. Mira lo que dice. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham. But listen carefully, please, to that little phrase in the last verse, chapter 18, verse 33. It says, when the Lord had finished speaking with Abraham, he left. Esta frasecita parece indicar que la conversación entre ellos, que terminó en el verso 32, no era el fin de la conversación o de la plática. This little phrase seems to indicate that the conversation between Abraham and the Lord that ended in verse 32 was not the end of their talk. It wasn't the end of their conversation. Parece que siguieron hablando de algo más antes de que Jehová se fue. It seems they kept talking about something else before the Lord left him. Esto ahora es conjetura mía. This is my personal opinion. Yo creo que Jehová, o la teofanía de Jesús mismo, le dijo a Abraham, mírame, uno de estos días yo voy a regresar y te prometo que tú me verás, así como me ves aquí enfrente de ti. And I believe that the Lord, or the theophany of Jesus Christ himself, told Abraham, look at me. One of these days I am going to return, and I promise you that you will see me just as you see me here in front of you. Y luego Jehová se fue. And then the Lord left him. Algunos comentaristas dicen que Abraham vio el nacimiento de Jesús en sentido figurado en el nacimiento milagroso de su hijo Isaac, ahí en Génesis 21. Some commentators say that Abraham saw the birth of Jesus figuratively in the miraculous birth of his son Isaac in Genesis 21. Y que también Abraham vio el Calvario en sentido figurado cuando ofreció a Isaac a Dios en Génesis 22. And that Abraham saw Calvary figuratively when he offered Isaac to God in Genesis 22. Pero no hay ninguna indicación en el contexto del verso 56 que Jesús está hablando figurativamente. But there is no indication in the context of verse 56 that Jesus is speaking figuratively. Antes de la resurrección, Lucas capítulo 16 nos da a entender que los muertos en Cristo que habían creído iban a un lugar llamado el seno de Abraham. Before his resurrection, Jesus in Luke 16 clearly states that when the believers died, they went to a place called Abraham's bosom. Muchos lo llaman la parábola de Lázaro y el hombre rico. Many call it the parable of Lazarus and the rich man. Sin embargo, muchos eruditos creen que aquí Jesús no está compartiendo una parábola o una enseñanza con un tema terrenal para llamar la atención a una verdad espiritual. However, many scholars believe that here Jesus is not sharing a parable or a story with an earthly theme to call the attention of the hearers to a spiritual truth. Ellos creen que Jesús está narrando un evento
qué realmente ocurrió, puesto que menciona nombres específicos de individuos, algo que no encontramos en ninguna de las otras parábolas. You see, they believe that Jesus right here in Luke 16 is narrating an event that really took place, since he mentions the names of specific individuals, something that we don't ever find mentioned in any of the other parables. En la narración en Lucas 16, Abraham tiene la habilidad de consolar a Lázaro y también conversar con el hombre rico que estaba siendo atormentado al otro lado de una gran cima. In the narration in Luke 16, Abraham has the ability to comfort Lazarus and converse also with the rich man who is being tormented at the other side of a great chasm. Abraham parece estar consabido de personajes, Moisés y los profetas, personas que nacieron cientos y aún miles de años después de él. Abraham seems to be familiar with the names of specific individuals. He names Moses, and he also mentions the prophets, people who were born hundreds and even thousands of years after he died. También había podido reconocer eventos. Abraham tendría que saber del contenido de los escritos de Moisés, personajes y eventos mencionados en el Pentateuco y en los escritos de los profetas menores y mayores. But not just individuals, but also events. Abraham would have to know the content of the writings. For example, the writings of Moses in the Pentateuch, and in the writings of the minor and major prophets. Si el Padre, hermanos, ya me lo termino. Si el Padre permitió que Moisés y Elías aparecieran y reconocieran a Jesús en el monte de la transfiguración, ¿por qué Abraham no? If the Father allowed Moses and Elijah to appear and recognize Jesus on the Mount of Transfiguration, why couldn't Abraham do the same? Cuando Jesús dijo que Abraham vio su día y se regocijó, yo he decidido creer eso al pie de la letra. When Jesus said that Abraham saw his day and rejoiced, I have decided to believe that at face value. Estoy convencido que de alguna manera, así como lo dijo Jesús, Abraham lo vio literalmente y se regocijó. I am convinced that somehow, just like Jesus said, Abraham literally saw him and he rejoiced. ¿Cómo ocurrió esto? No lo sé. How did this happen? Honestly, I don't know. Pero de alguna manera, Abraham vio a Jesús caminando por las aldeas de Galilea y Judea y lo reconoció como el mismo que había hablado con él en Génesis 18. But somehow Abraham saw Jesus walking through the villages of Galilee, the Galilean Judea, and he recognized him as the same one who had spoken to him in Genesis 18. ¿Se imagina el regocijo de Abraham? Ese es, y yo lo reconozco. Can you imagine Abraham's rejoicing? He says, that one, I know him, I've seen him somewhere. Es el mismo que me visitó y habló conmigo y me prometió que un día lo vería otra vez. This is the same one who visited me, and he talked to me, and he promised me that one day I would see him again. Entonces le dijeron en el verso 57, le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Verse 57, and they turned to Jesus and they said, you are not yet 50 years old, and you have seen Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. At this, they picked up stones to stone him, but Jesus hid himself, slipped away from the temple grounds.
podemos ver aquí que estos líderes religiosos no están escuchando lo que Jesús está tratando de enseñarles sobre él mismo. You could just tell that these religious leaders are not listening at all to Jesus, trying to teach them about himself. Dijeron en el verso 57, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? They said, are you not yet 50 years old and you've seen Abraham? Pero Jesús nunca dijo eso. You see, Jesus never said that. Él les dijo que Abraham no estaba muerto y que Abraham lo había visto a él, no al revés. Jesus told them that Abraham was not dead and that Abraham had seen him, not the other way around. Recuerda lo que Jesús le dijo a María en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Remember what Jesus told Mary in John 11, verse 25? I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. La declaración de Jesús antes que Abraham fuese yo soy es una declaración inequívoca de la deidad de Jesús. Jesus' declaration, before Abraham was born, I am, is an unmistakable declaration of his deity. Y aunque hay aquellos que niegan la verdad de esta declaración de Jesús, deben prestar atención a cómo respondieron los líderes religiosos. And although there are those who refuse to believe this truth in Jesus' statement, they should learn from the religious leaders' reaction. Levantaron, dice Juan, piedras para matarlo porque ese era el castigo por la blasfemia. They picked up stones to kill him because that was the punishment for blasphemy. Los líderes religiosos rechazaron a Jesús y esa decisión los llevaría a una muerte eterna como castigo por sus propios pecados. The religious leaders rejected Jesus and they would die in their sins for all eternity. Abraham, por el contrario, vio a Jesús, se regocijó cuando eso sucedió y recibió la vida eterna que Jesús le ofreció. Abraham saw Jesus, rejoiced when that happened, and was given eternal life. Hoy puedes pasar de la muerte a la vida. Today you can go from death to life. Hoy puedes pasar de existir solamente a vivir de verdad. Today you can go from existing to actually living, truly living. ¿Cuál vas a elegir? Which one will you choose? Amen. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Thank you for your word, Lord. Gracias, Señor, que tú tantas veces, aún en este capítulo, le diste la oportunidad a estos hombres de arrepentirse y recibirte como el Mesías. Lord, there were several times that you gave these men, these religious leaders, the opportunity to repent and to believe on you as their Savior. Les ofreciste vida eterna. You offered them eternal life. Y cada vez, Padre, ellos te rechazaron. And each time they rejected you. Sabemos que en el verso 30, otros, Señor, sí te recibieron. And we see in verse 20 and 30 that there were those who received you. Abraham, vemos que él era otro de aquellos que te vio y se regocijó. There was also Abraham, the one who we find out he saw you, he saw your day, and he rejoiced. Señor, tenemos que tomar una decisión. Lord, we have to make a decision. Yo sé que hay algunos, Señor, que me están escuchando en estos momentos. I know there are those, Father, who are listening to me today, que han estado escuchando, pero te han rechazado. They for some time have been listening to you, but they've rejected you. Pero yo sé, Padre, que el Espíritu Santo está tratando con algunos de aquellos. I know, Lord, that your Holy Spirit is actually dealing with some of them. Estás, Señor, mostrándoles amorosamente de la verdad de tu persona. You are lovingly, Father, convincing them through your Holy Spirit of who you really are.
Padre, permítale, Señor, abrir su corazón, reconocer su pecado, arrepentirse y recibirte como su único Salvador. I pray, Father, that right now they can open their heart, they could recognize their sin, repent of their sin, and receive you as their Savior. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias, Señor, por la verdad, que no solamente la verdad de tu palabra, pero la verdad de tu persona. Thank you, Father, for not only the truth of your word, but you living the living truth. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Amen.